Maayong adlaw sa inyong tanan. My name is Ali and today we are doing a get ready with me while I share my experience in the Mascara Festival in Bacolod, the hometown of my mother who is an Ilongga. First, we're going to do skin prep. Ang tinuod ang Bacolod usara sa akong lungsod nga natawhan ang mga probinsya sa akong amahan mao ang North Ilocos ug Pampanga. So skin prep is done. So something about me is that even if my mother is from a region that speaks the Bisaya language, I never learned how to speak Bisaya that well in my childhood. But right now, I'm still trying to learn how to speak in Bisaya well. Gusto na akong ipaambit kaninyong tanan ang mahitungod sa usa ka pistan gikan sa Bacolod, nga mao ang Mascara Festival. Nga kasagaran, usa ka semana nga selebrasyon sa ikatulong semana sa Oktubre. Kasagaran sa pagsugod sa kapistahan, adunay parada nga magpakita sa lain-laing mata sa maskara ug sayaw, sundan sa kompetisyon sa sayaw, beauty pageant ug uban pang kaliyokan. This festival shows the symbol of resilience and determination overcoming adversities. These are just from what I remember at the Mascara festivals. The dances, music, and activities are some of the things that I truly cherish as they are part of my cultural identity. Walag gyud ko nagtutok sa akong cultural identity kaniadto kay ang akong amahan ug inahan managlahi og probinsya. Nga maoy, nakapahimo kanako nga medyo exposed sa lain-laing kultura sa matag probinsya apan sa samang higayon wala ko hingpit nga naunlod sa ilang kultura tungod sa kadaghanan sa akong pagpabilin sa syudad. Despite that, my parents, most especially my mother, always tell me stories about her life in the province, Bacolod, and how festivals are really memorable celebrations that bind the whole community together. And that is the look. Daghang salamat!